Hello friends sok desha haino hai lamsuko norokno tinin video ketal norok nai tongo kokborok medical solution YouTube channel angang kha norok ni host Dr. Sandipon Debroma medicine specialist ang tini ani KMS clinic kokborok medical solution clinic hoite norok ni bai kaisa belakhan important video tu bi haikya norok jodi really tiprasana hamjago hanga angkai bukhabai tiprasa angkai norok video no jesing mansak share khlaidi jate যত চিনি তিপ্রা সারক ভিডিও না নুকথু এন বরক শিথু এন ছাইমানথু নরক ছাইমান না যে ক্যান্সার কাইসা বেলাখানে কিরিমা সিংসা বেমার কেবা যদি ক্যান্সার মানজাগা হাঙ্গা হাঙ্গাই বন ট্রিটমেন্ট খাইনাব চিনি বাকি অনেক টাফ দङ কঠিন দङ ক্যান্সার একবার মানজাগা হাঙ্গাই বন কিউর খাইনানি বেলাখানো টাফ আবান বাকি ন ক্যান্সার মানজাখাই গোबांमा বরক ন অনেক সাক হাইমিয়াङ sorry kostongo markena kostomano and then ultimately thithango gaban bagino tini jeng norok ba discuss khainai je tamo chamung rok jakhangkai bisi cancer ngai man jengo chamung rok no avoid khaina nangnai ngi jengo bo sina sakang jeng saimana nangnai je tamo chamung rok jakhangkai chin chorio bisi cancer rok manjagi man gobna tino ang tini norok bai discuss khainai je tamo chamung rok jakhangkai bisi jeng cancer manjagi man ngi faidi le kare tinin video no start khailesinai and ani koimung norok ni thani norok video no jesek mansak share khlai redi jate jotono chini tibra sarok video no nuktu and borok bo সাবধান tongoi manthu ge faidi tabole ekari start khalaisi nai ge friends pula forono sanamu chungo cancer chin chorio gobangma reason ne bage ngi mano but tini no video topic ang basically norok be discuss khainai je tam chamung rok no sing chakha hanga angkai bisi cancer ngi man ge friends pula forono sanamu chungo যে এক নাম্বার পয়েন্ট নরগাবো সিনা নাঙ্গো যে কোনো থক নি মানি অথবা থক নি জিনিস বা থক ন বেসিক্যালি जों যদি বারবার কুটুং খ্লাই ইউজ খাই দङ হঙ্গা আঙ্কাই যদি কোনো থক বারবার রিহিটিং দङ হঙ্গা আঙ্কাই রিইউজ দङ হঙ্গা আঙ্কাই ও ক্ষেত্রে ও থক ন যদি ও থক বাই মানি সামজাক সংজাক নং জাকা হঙ্গা আঙ্কাই নিনি ক্যান্সারনি চান্স বাড়ি উঠানাই তাবো নং দুগানো ফানাংদি বা নগো ফানো থক কাশিনান কাইসা বারবার যদি আমন কুটুং খ্লাই রিহিটিং খ্লাই ইউজ খাই দङ হঙ্গা আঙ্কাই তাবো যেমন দুগানো সিংরা সানামপুর ও যে থক কাইসাও ন বারবার আমন বরক সেরি দङ গ থক কাইসানো বারবার ফ্রাইং দङ রিহিটিং দङ সিংরা সিমিয়া তে অন্য যে কোনো মানি বা কোরা সানামপুরব যেমন সানামপুর যদি থক কাইসানো বারবার রিহিট খাই ইউজ খাই দङ হঙ্গা আঙ্কাই আবো ক্যান্সার কজিং কেমিক্যাল দङ জায়গা আমান বাকি নিন ছড়িও ক্যান্সার নঙি মানো বেসিক্যালি থক ন বারবার রিইউজ খাইকে হাঙ্গা আঙ্কাই আরো এলডিহাইড এন্ড ট্রান্সফ্যাট রক প্রোডাকশন যেটা চিন ছড়িও ক্যান্সার খাই মানো আবান বাকি নরক এক নাম্বার পয়েন্ট বেলেখান ইম্পর্টেন্ট নরক থক ন একবার না ইউজ খাই দি এন্ড একবার বন হিট খাই মানে পরে নক যদি বাজা খাইবে কে হাঙ্গা থক ন খিবই দি নেক্সট টাইম তাই ইউজটা খাই দি তাই সে নক নেক্সট টাইম কতাল থক ইউজ খাই দি যদি থক কাইছে না বারবার রিহিট খাই মানে বারবার তুং রই ইউজ খাই দङ হঙ্গা আঙ্কাই ও ক্ষেত্রে নিন ছড়িও ক্যান্সার অঙ্গি মানো বেলেখান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আই হোপ ফ্রেন্ডস নরক বুঝি মাখানা তারপর যেমন তিনি जोंकुन नगो पाकोरा सामका थक बाजा नगे थक तो पाया बले नगे थक न बाक्सा नारगे तनो तैसा खना हाय न हाय बाजा खाइप्रो अ थक न यूज खायु दैट मीन्स तामा अ थक बार रिहिट नगे तंगो रियूज नगे तंगो अबन बागि न फातानि फास्ट फूड दंबा ताजा दिन आं नर्म साव तांगे हमले नरक साइमिया जे फातानि पुरी शेरमानि चप शेरमानि सिंग्रा शेरमानि अ थक न बरक बसक सलाया अ थक काइसाव न बरक बार न बाजा खाइ नरक न फालि तंगो सो अ जे बार थक बाजा खाइजाक आजागा एल्डिहाइड एंड ट्रांसफैट रक तमाने बागै अब चिन छरियो कैंसर खाइमानो सो एक नंबर पॉइंट बेलेखन इम्पोर्टेंट थक काइसानो बार हिट खाई यूज ता खाई दी थक ने एक बार न यूज खाई दी बेलेखन इम्पोर्टेंट पॉइंट एरपरे नंबर 2 पॉइंट बेसिकली चिन इंडियन फूड जों जेटा हामजागो आसार जाना रक हाइदि बा पिकल जेटा जों पायो बाजारनि पिकल अथवा आसार रक हंगाव आसाराव ताम प्रॉब्लेम दं हंगा हंगाय आसारनो बेसिकली प्रिजार्व खाइना बागै और हाई अमाउंट अफ सल्ट दङ माने सम बेलेखान गोब्राब नरक नायदि बाजाराव जेखुनु आसार नरक पाइसादि बा जेखुनु होममेड आसार फानंखा आबनो सुमरिया खाइना बागै मारखाइनो समनि कन्टेन्ट और बेलेखान गोबां खेरजाक हंगाय अ आसाराव ताम प्रॉब्लेम अ सम तंमानि बागै बिसि अतिरिक्त अमाउंट अफ सल्ट तंमानि बागै आबाचिनि गैस्ट्रिक इरिटेशन खायो हंगाय जदि कोनो प्रग्राम देहायनो आसार रेगुलार चाइ दङ हंगा हंगाय बो बिसिनि एक्सेसिव सल्ट जाजागै दङ इनडाइरेक्टली आफरंगे बिनि गैस्ट्रिक इरिटेशन नंगो
gastric irritation ni bagai som ni bagai bini bohogo gastric cancer অথবা bohogni cancer angi mano belakhan important point aban bagai no norok jesung mansak amti bazani sramjak ba jekono নগপনা স্রামই ফালমানি যেটা পিকল রক তংমানি আচার তংমানি একদম হাই সল কন্টেন্ট সম কপ্রাব একদম আমতি হাই মানে রক নরক চায়া হাঙ্গাই বেলেখান চাও তাঙে হমালে আমতি হাই আচার রনা চাকা হাঙ্গাই সম কপ্রাব চিনি বহক বারবার গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন নঙ্গো আফরা চিনি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার অথবা গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা अंगी मानो बहगनि कैंसर अंगी मानो अबन बागनि बेरखान इम्पोर्टेंट पॉइंट नरक जेसक मानसक आमति हाय सम कप्राब आचार रकनो चानानि एवॉइड खाइदि नंबर 2 पॉइंट एरपरे नंबर 3 पॉइंट खा बेलेखान इम्पोर्टेंट बेसिकली चिनि नॉर्थ ईस्टार्न रीजन नरक नुखना स्मोक पर्क अथवा ग्रिल चिकेन अथवा ग्रिल पर्क जे सालाय मानि आबो बेलेखानो माने रिस्की ताङै हमाले जेफ्रो मांसनो हर सगो नरक नुखना बिनर माने मांस खामबाय थाङो कसम कसम खाय अथवा किसा कजाक ngay खामबाने हांगि थाङो आमनो होनो चेरेट मिट जेटा अथवा कजाक हाय कालारं जाकिजा अथवा वाक बाहान सकजाक तक बाहान सकजाक ताबो तो बेसिकली चिनि त्रिपुराबो आगरतलाबो अनेक सकजाक चालायो वाक बाहान सकजाक तक बाहान सकजाक इंगे जेफ्रो रेड मिट न सगो हररै डाइरेक्ट आफरा बनि बाहान रक नरक नुखना खामै कसम कसम थाङो इंगे बेसिकली अजगा काइसा केमिकल substance producing amane mumangka PAH polycyclic aromatic hydrocarbon o je PAH polycyclic aromatic hydrocarbon जों amrono jodi regular consume khaika hangai amro kaisa carcinogen mane amo tin choriyo cancer produce khlaimano so norbo jodi amti hai basically chin notice tan reason sajago tabo chin tripura bo bishino sajagai tongo smoke pork tapore grill chicken amti hai norok jodi bishin chao hangai कैंसर अंग मानो आमती हाय चामु रक न नरक जेसं मानसक एवॉइड खाइका हंगाय बेलेखनो काहामंगनाय नरनि बागै बिकॉज आमती हाय चामु रगो मांसनो सकमानि बागै जे कसम माने कजाक माने आजो कैसे केमिकल जेटा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पीएच आमा फॉर्मेशन नंगो आबा चिन छोरियो कैंसर कॉज खालायमानो बेलेखनो इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 3 पॉइंट सो नरक जदि डेली न आमती हाय तक बाहान सकजाक वाक बाहान सकजाक चाइ दङ हंगाय अमरना चाना नरक किसा कम खालायसिति अदरवाइज आमा नरक न फ्यूचर नरनि कैंसर प्रोड्यूस खालायमानो बेलेखनो इंपोर्टेंट पॉइंट एरपरे नंबर 4 पॉइंट का तेबो इंपोर्टेंट पॉइंट बेसिकली चिन इंडियन फूड रकता जों तड़का लायो तड़का माने तामा बेसिकली निनि रसुन अंगदि प्याज अंगदि तापर हाचिं अंगदि आमना एकदम स्पाइसेस अंगनो कजाखे बाजा शेरो चेरेट एकदम माने स्पाइसेस अंगनो कजाके खाया दिबा जेमन निनि अनियन न माने प्याज न एकदम कजाखे बाजा शेरो निनि बेसिकली डायलॉग तड़का रफ्रो रगो हंगा चिन इंडियन जे कल्चर नि चामुं आरो जे तड़का माने आरो बतामुं ओ जे स्पाइसेस रगनो माने बेसिकली निनि गार्लिक माने ओ जे ताम साने पनो रसुन प्याज हाचिं रगनो एकदम कजाखै थको बाजा खायो हंगा आफरो बतासि हाय न हाय चिन बागै टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस अंग मानो जेटा अगेन PAH पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जेटा तेसि हाय न हाय कार्सिनोजेन एंड चिनि शरीर कैंसर प्रोड्यूस खाय मानो सो आमति हाय जे तड़का लाय माने मुइ रगो एकदम कजाखै पियाज रगनो बाजा खाय माने ब्राउन कलर यासाक किजा ब्राउन निश एकदम कसम हाय यासाक मस्ला रग बाजा खाय माने आमति हाय चामु रगनो चाखांगे बचिन शरीर कैंसर प्रोड्यूस अंग मानो बेसिकली चिन इंडियन कल्चर इंडियन फूड जों तरकारी चालायो सो आमती हाय तरका गोनां चामु रगबो चिन शरीर कैंसर प्रोड्यूस खायमनो सो नेक्स्ट टाइम नरक जदि नगो तरका रखांगे दाल रखन संगा हांगांगे आसक मस्ला रगनो बेसिकली पियाज अनियन रगनो गार्लिक तारपरे निनि हाचिं रसुन रगनो आसक कजाके बाजाटा शेरदि आमदिके बाजा शेरखांगे आबा चामु चाखांगे नंग शरीर कैंसर अंगि मानो बेलेखनो इम्पोर्टेंट पॉइंट ताबो सालायनाय नेक्स्ट पॉइंट आमंखा एल्कोहल तब जदि केबो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल नंगो हंगांगे बिन शरीर तेसि हाय न हाय बिनि सेल रगो DNA डैमेजिंग मानो एंड देन एल्कोहल कंजम्पशन खायमाने बागे बिन शरीर मल्टीपल कैंसर्स अंगि मानो बेसिकली बिनि इसोफेजियल कैंसर स्टोमक कैंसर लिवर कैंसर एंड देन ब्रेस्ट कैंसर आमते हाय कैंसर बिन शरीर डेभलप अंगि मानो जदि केबो रेगुलर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल चोवाक जदि कंज्यूम खायतंगो हंगांगे बेलेगन इंपोर्टेंट पॉइंट एरपरे फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट खा ताव बेसिकली जेकुनु सुगार गोनां चामु माने गोदै गोनां चामु जेमन बाजारनि कोल्ड ड्रिंक्स फानांखा तारपरे बिस्किट फानांखा अथवा बाजारनि स्वीट्स रक फानांखा मिस्टी रक चिनो चालायो प्राय न हाय दिबा गामति हाय एक्सेसिव स्वीट गोनां कार्बोहाइड्रेट गोनां मैदा गोनां
chini ganang mani chakhai tamung chin chorio ultimately insulin resistance ngo insulin kam khlai mayango and then borok aste aste obesity mane bishino phungui phayota hangkai phungmani kha kaisa belakhan risk factor cancer ni bagai kun borok jodi bishino phungui tongo hangkai bini শরীয় ক্যান্সারনি চান্স অনেক বেশি থাঙ্গো এজ কম্পেয়ার টু ক্যারাম বরক নেশাই আবান বাকিনো নরক যদি এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ সুগার গোনাং যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কস ফানাওখা ফ্রুট জুস ফানাওখা তারপর যে কোনো কেক ওখা যে জায়গায় এক্সেসিভ সুগার গোনাং চিনি গোনাং মানে ময়দা গোনাং মিষ্টি সানামজাক আমরক যদি বেশিনো কনজিউম খাইও হঙ্গা আঙ্কাই নং শরীয় ইনসুলিন রেজিস্টেন্স নাই শরীয় মানে ফ্যাট অ্যাকুমুলেশন নাই আফর হঙ্গাকে বিন শরীয় ক্যান্সার নানি চান্স বেলায় বেলাখিনো বাড়ি থাঙ্গো আবান বাকি নরক দেশক মানসাক আমতে হাই রিফাইন্ড ফুড রকনো প্যাকেট ফুড রকনো কোল্ড ড্রিঙ্কস রকনো আমতে হাই কতি কতি কেক রক মিষ্টি রকনো নরক দেশক মানসাক চায়া তংদি আমো নিন শরীয় ক্যান্সার খাইমানো বেলাখান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বিকজ আমতে মাই রং চাকা হাঙ্গে চিন শরীয় ওবেসিটি নাই শরী ফুঙি ফাইনাই আফর ফুং গাঙ্গে তেসে হাই নহাই ক্যান্সার নি রিক্স বেশি থাঙ্গো বেলাখান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আই হোপ নরক বুঝি মাখানা এরপরে নেক্সট পয়েন্ট তামংখা হাঙ্গা হাঙ্কাই চামুংনি বিশিঙ তাও বেসিক্যালি সালাইনাই ফ্রেন্ডস মাংস রক তাও যদি কোনো বরক বেশিরভাগ ন রেড মিট চাইতঙ্গ হাঙ্গা হাঙ্কাই রেড মিট পড়লে তামো নিনি বেসিক্যালি পুন বাহান তারপরে নিনি ওয়াক বাহান আমতে হাইরক মাংস যদি বেশি না চাও হাঙ্গা হাঙ্কাই বিন ক্ষেত্রেবো ক্যান্সার ওই মানো আবার বাকি আমতে হাই নরক যেসক মানসাক রেড মিট রকনো এভয়েড খাইদি বেসিক্যালি পুন বাহান এন্ড ওয়াক বাহান রকনো আমতে রকনো जों কম চাই মাখাইনো চাও চিন বাগै so that cancer yang na bagai belakhan important point friends okay friends tai ba tongkho tabuk basically chini nukjago do जों jefro swiggy rokni zomato rokni mani order khayo afro amo basically plastic ni container phayo engkai nok saiman na je plastic ni container jodi kono kutung mani जों jodi receive khaika hanga engkai ultimately afro plastic bo kisa kisa goli tongo because ekdom mui kutung kutung nona plastic ni o je container dai rohoro গাবো হাই চামন নং জরি চাকা হাঙ্গে বনিন ছরিও ক্যান্সার নানি চান্স বেলেখানো বাঙাই থাঙ্গো আমান বাকি নরক কোনো প্লাস্টিক নি কন্টেনারও মানে চামং কুটুং কুটুং যে অর্ডার খাই চামনে আমাদের কোনো কিছু কম খাই দিয়ে অথবা বন্ধ খাই মাখা বেলা বেলেখানো কাহাম কোন সময় ফোন প্লাস্টিক নি কন্টেনারও মানে কুটুং রি বতাসা দি এরপরে ফ্রেন্ডস নেক্সট পয়েন্ট খা যে जों কুয়াই চালাই মানে কুয়াই চামনি বো যে বেটেল নাট আমাবো এক ধরনের কার্সিনোজেন আমতে হাই जों যদি কুয়াই বেশি ন চাকা হাঙ্গা হাঙ্কাই বেসিক্যালি সুপারি অথবা যে নাটটা যে কুয়াই বেটেল নাট আমার যদি চাকা হাঙ্গাই চিন ছড়িও বেসিক্যালি বুকুক অথবা ইসোফেগাসনি ক্যান্সার নঙি মানো সো जों যেসক মানসাক কুয়াই রাখনো বা কম চাখাইনো চিন বাকি কাহাম যে ফ্রেন্ডস নর বুঝি মাখানা যে তাম তাম চামং চাখাঙ্গাই চিন ছড়িও বেশি ক্যান্সার প্রডিউস মান ক্যান্সার মানে गोबां मा কারণ দङ তিনি বেসিক্যালি আং নরক বাই চামং নতি কক সাকা যে তাম চামং রক जों বেশি চাখাঙ্গাই চিন ছড়িও ক্যান্সার মান আই হোপ फ्रेंड्स नर बुझि माखाना ओंखाय जों तैबा फाइनाय साल भिडिअस रक जों सालायनाय जे तै ताम ताम रिजन बगे चिन छरियो कैंसर मान तिनि बेसिकली आं नरक डिस्कस खायकिया जे चामु रकनो तै ताम चामु रकनो बिसि जाखांगे नंग छरियो कैंसर मान ओंखाय तिनिन बगे आमसकनो आम देहान इंटरेस्टिंग helpful video निजनि own language kok borok bai naina bagi lekare subscribe play redi kok borok medical solution youtube channel no and jesek mansak o video no share khai di jate chini jotono bukung bala o video no nuktu and borok bo tinin simin borok kahamkai chamurok basoi chai manthu jate borok future ro cancer hai bemar bai manjak yang na bagi ga tinin bagi amsak no hambai tai sai no malai fine ketal video kolomka